Ndabaramukije cyane abakunzi ba Rukundo News TV, muraho murameze neza? Je ndameze neza ndashima Imana. Hama uno munsi igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020, tukaba twaramutse dukoranijwe n'abantu aho twazindukiye muri aho tubona ko turi abantu benshi, twagiye muri conference de presse, akaba ari conference de presse ya nyuma. Turi muri BBCI aho twagiye kwakira abaririmbyi batandukanye baje mu giteramo kizoba itariki 24 z'uku kwezi kwa 12 2020. Age Fest niryo higanwa ryoruganijwe muri Afrika ryakoranije abaririmbyi batandukanye. Abantu benshi mushobora kwibaza muti ese Age niki? Age ni Entertainment During Gospel Experience Festival, akaba ni ukwamamaza amahoro biciye mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Nico civugo bashimikiye ko kugira ngo kuri iri higanwa bateguye. Tumaze gushika rero muri BBCI, batujanye kwanza baramanza baradutembereza, baratwereka inyubako ya BBCI ukuntu imeze. BBCI nayo ni bank, akaba aribo ba sponsor baba barafashe mu mugongo iki gikorwa kugira ngo gishobore gutera imbere, gishobore gushika aho kigeze uyu munsi. Nabo nyene barabigizemo uruhari. Badutembereje indani, baratembereza abashitsi bari baje ko hari bari bavuye muri Gabon, muri Tanzania, bavuye mu Rwanda, abavuye muri Congo. Barabatembereza, barabereka ukuntu BBC imeze, barabereka byose. Turangije turagenda rero turicara aho bari bateguye mu bwugamo bw'iteka bateguye bwo kuberamo iyo nama. Dushitseyo batanga guhana amajambo, barakirana. Ino banki yacu yatwumvise kare kaduherekeza muri kino gikorwa BBC, tugashimira na Kwavi Liquide nayo nyene turabona yuko iri hafi. Namwe banyesha makuru muri kano kanya rero tuhava tugira ikiganiro ku banyesha makuru, mugabo duhereye mu guha kanya nayo ijambo yararyamanye Mutama aserukira ino banki. Ntawoshika mu rugo ngo ntiyakigwe, naco gituma twashaka kumwakiriza. Bavuga bari mu Giswahili tunapokea na mikono mbili na roho moja, kuvuga amaboko abiri n'umutima ubikunze. Tumukomera amashi mbere ko aduha ikaze mu rugo muri BBC. Amashi menshi. Cyane turabaye ikaze mu gihugu cyacu Burundi. Menshi baje bava mu mahanga atandukanye, turabaye ikaze rero. Twishima nuko FDS yafashe banki yacu kugira ngo turuganize evenema. Turabaye ikaze, twifuza yuko neza abashitsi baje bava hanze. Turabaye ikaze muri kino gihugu cyiza cyacu Burundi muri ino banki. Muze mumererwe neza, tuboneyeho n'akanya kubifuriza noye nziza kubera ko mwese numvise ko ari abakristo, no kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2020. Murakoze. Nitaanza na kumshukuru Mungu. Pili ni mshukuru Mheshimiwa Managing Director wa bank ya BBCI. Pili ni shukuru serikali iliyowakilishwa hapa na kutoka Wizara ya Vijana. Mzee sijui amekaa wapi, Simoni hapa mbele. Ministeri ya Jeunesse Burundi imewakilishwa. Pia nishukuru akidi ya viongozi kutoka MAC, umoja wa vijana wa Kilokole, wakiwepo hapo na waona wamevaa matisha ya kijana upande huo, akiwepo Apotre. Waandishi naomba mrudi nyuma kidogo hivi, mrudi nyuma kidogo, au waheshimiwa mmewazilia wako pale upande wa kulia. Nishukuru sana kundi kubwa sana la watumishi waliowakilisha kuhakikisha hili swala linaenda vizuri, kwa kuwa ni swala la Kilokole, swala la
watu waliookoka lazima watumishi wa Mungu wawepo kwa ajili ya kubeba maono haya kiroho. Karibuni sana watumishi wa Mungu, na wapenda sana na wakubali. Pia ni washukuru na kuwakaribisha wasanii ambao mnawaona hapa, ndugu waandishi wa habari. Wasanii wote wamefika kama tulivyowatangaza, hakuna hata mmoja alishindwa kufika. Mmoja tu ambaye hayuko hapa ni Rose Muhando, amechelewa lakini yupo njiani anakuja na atafika hapa aidha jioni. Lakini wote majority wako hapa. Nikianzia kuanzia mwanzo kule ni ndugu yetu kutoka hapa Burundi, lakini yeye anaishi Rwanda. Christian Irimbere yuko pale. Anaitwa Serge Iyamuremye kutoka Rwanda, yuko pale, amewakilisha Rwanda. Tuna dada yetu Melina O kutoka Gabon, anaishi Ufaransa, yupo, mtamuona hapo. Yupo dada yetu Muna ambaye yuko kwenye mambo ya CSR ya kusaidia watoto wenye matatizo mbalimbali Afrika. Kwa hiyo safari yake ya kwanza imeanzia hapa Burundi. Tutatembelea sehemu mbalimbali za kutafuta watoto wenye matatizo mbalimbali na kuangalia jinsi ya kuwasaidia kupitia Patrick Foundation CSR department. Ndio maana yuko hapa. Ana taasisi yake ambayo inasaidia watoto wenye matatizo mbalimbali, wenye magonjwa ya kansa, magonjwa ya kushindwa utapiamlo na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo mtaona ndugu yetu Levision kutoka Kampala, Uganda, yuko hapo, mnamuona hapa kwenye meza kuu. Nipo na mkurugenzi, managing director kulia, ambaye ndio mkurugenzi mkuu na msaidizi wake ambaye wako hapa na mimi. Kulia pia hapo tuko na mwenzetu kutoka Gabon ambaye ni mwakilishi wa kundi la Intimite, yeye ni meneja wao mkuu. Pale yupo ndugu yetu Fiston Mbui, ni msanii mkubwa sana kutoka Kongo wa muziki wa Injili, amefika. Ukiachana na pilika zote mara macovid manini, lakini kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa ushindi na sisi ni washindi na zaidi ya kushinda, na tunaenda kuwa washindi zaidi, kafika. Tunaye pale ndugu yetu mwingine naye kutokea Gabon katika kundi la Intimite. Mkiangalia akili hii imekamilika, isipokuwa msanii mmoja tu anaitwa Rose Muhando, ndio bado yuko njiani anasogea, ambaye anawakilisha pia Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, siku ya leo ni siku ambayo tuliamua tufanye, naweza nikasema ni kama uzinduzi wetu rasmi wa kuwatambulisha wadhamini wetu na watu ambao wamejitolea kutusaidia kwenye shughuli hii. Ndio maana mmetuona tuko hapa katika viwanja hivi. Natoa nafasi hii ya kuwashukuru sana benki ya BBCI kwa roho mkunjufu sana. Mkurugenzi, Mungu ambariki sana na nitazidi kumwombea, amejitolea kwa hali na mali kwa ajili ya kutusaidia kuhakikisha ili swala limefika hapa mnapoliona siku ya leo. Pia nitaomba kuwashukuru sana kampuni ya vinywaji baridi hapa Burundi ya Aquavit. Walijitolea na wenyewe kutushika mkono na kutusaidia kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya hili jambo mpaka hapa liwe lenye mafanikio makubwa. Pia nishukuru pia Mungu na nishukuru pia waliojitolea wote, radio station mbalimbali hapa nchini, pia kampuni ya Brasserie kupitia kitengo cha vinywaji baridi cha Viva Max wamejitolea sana kutusaidia kuhakikisha kwamba hii shughuli inafanyika kwa ufanisi wa hali ya juu. Kwa redio ambazo zimejitolea sitaweza kuzitaja, lakini zenyewe zinajijua na zenyewe zitakuwepo pale, wataonekana kwa sababu hata branding zao hazipo hapa, ila waliamua kujitolea kwa hali na mali kutusaidia kufanikisha hili swala mpaka leo mnaona tuko hapa tunaongea na nyinyi waandishi wa habari. Kwa haya machache, ili nisichukue muda mrefu, naomba pia nishukuru baadhi ya wasanii wote wa muziki wa Injili hapa Burundi waliojitolea. Nikishukuru pia Amicale des Musiciens ya Burundi kwa kuweza kuungana nasi, kuweza kuhakikisha wanakuwepo hapa, wako represented hapa, naona wako pale, kwa ajili ya kuhakikisha hakuna kitu kinaenda tofauti na yale tuliyokubaliana kwenye vikao vyetu na mipangilio mizima tuliyofanya na wasanii. Shughuli yetu itafanyika siku ya Alhamisi.
jeudi ambayo itakuwa ni tarehe 24, itafanyikia pale kwenye viwanja au niseme kanisa la Rocher Siege Social International. Pale ndipo tutafanyia shughuli ya kutoa tuzo kwa wasanii waliofanya vizuri, wasanii wanaotaka kuonekana kwenye mataifa mbalimbali ya Afrika kupitia Edge. Tutawatuza pale siku ya Alhamis, jeudi, siku ya 4 kama mnavyosema hapa Burundi. Kwa hiyo naombeni sana mjitokeze kwa wingi, waandishi wa habari, na ninajua kabisa yuko pale ndugu yetu Bertie, kadi zenu zipo, mtapewa kadi zenu zipo za kuvaa za media. Mtakuwa pia na mialiko ya kuhakikisha tukio hili linaonekana kwamba ni tukio la kifahari, tukio kubwa na zuri ambalo linaitangaza Burundi katika mataifa yote ya Afrika na dunia. Tukiwepo hapa na baadhi ya media, ukiangalia hapa tuna media kutoka Tanzania Millard Ayo, tuna pia media moja kutoka Tanzania Rabi TV wapo. Sijaona nani yao lakini najua mikrofoni yao iko hapa Rabi TV, na wote hawa wamekuja kuhakikisha yale tunayoyafanya kuhusu shughuli ya kuinua vipaji vya muziki wa Injili, kutangaza amani katika nchi ya Afrika ya Kati na Mashariki inafika, waone kwamba sasa Burundi kumekucha, kwamba sasa Burundi watu wanakula bata, sasa Burundi kuna amani, sasa Burundi watu wanaenda makanisani, watu wanaenda misikitini, watu wanatembea usiku wa manane, sisi wengine tunatembea mpaka saa 6 za usiku. Hakuna mtu anayekusimamisha barabarani. Kwa hiyo nimshukuru Mungu kwa hilo, na nimshukuru sana Mungu kwa kuifanya nchi hii irudi katika umoja wa kitaifa. Nimshukuru Mungu kwa kufanya nchi hii impate rais mwenye maono wa kubadilisha mtazamo wa watu, mwenye maono wa kuleta maendeleo ya mtu mmoja mmoja, kama jinsi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli anavyofanya kuhakikisha kwamba wananchi wa chini wanajitegemea, wanaweza kula milioni 3 kwa siku, wanaweza kuwa na biashara wanafanya, na kila mtu anajiona yuko nyumbani. Kwa hiyo nawakaribisheni sana kwenye tamasha la siku ya tarehe 24. Tutakuwa na mengi sana tutaongea, tutakuwa na mengi tutayafanya, tutakuwa na mengi tutawaonesha watu wa Burundi na dunia nzima, kwa sababu najua tutakuwa live kwenye mitandao mingi sana ya kijamii, na tutakuwa live kwenye TV kama 2 sehemu tofauti. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Pia nitatoa shukrani la dhati sana, nitatoa shukrani langu la dhati hasa kwa waandishi wa habari ambao wengi wao walitufuata na kujitolea, wakasema wanataka kufanya kazi na Edge Fest popote duniani. Wako tayari kutoka Burundi kuungana na sisi, kama tutaenda Uganda, kama tutaenda Rwanda, kama tutaenda Tanzania, wako tayari kuungana na sisi, kuambatana na sisi, ili waoneshe ulimwengu ni jinsi gani Burundi imeanzisha maono, na bado maono hayo yanaweza katimbea katika nchi mbalimbali ya Afrika. Tumpigie Yesu makofi jamani. Na hapa napoongea mimi kama mbeba maono wa Edge Fest, siku ya leo natangaza rasmi kwamba baada ya tukio hili la kutoa tuzo za wasanii wa Afrika na Afrika Mashariki hapa Burundi, tukio la pili litafuata. Tumepanga tulifanyie Kampala katika mji wa Uganda. Mpigeni Yesu makofi. Tulishaongea na wadau na bado tuko kwenye mazungumzo. Kwa hiyo mtaona ni jinsi gani wasanii watatoka Burundi, wataenda Uganda na watapewa tuzo pale, na watapiga muziki wa Injili kwa viwango vya juu. Kwa hiyo nawaombeni sana wasanii, mnapoona opportunity kama hizi, nawaambieni hivi, wasanii wanasema msioni vimeelea, mjue vimeundwa. Kwa wale wanaojaribu kusema sijui zimeletwa shughuli hapa, shughuli kubwa zimeletwa hapa Burundi, hazikuweza kufanikiwa. Sisi ni Watanzania, watoto wa John Pombe Joseph Magufuli, tunajielewa sana. Tumefundishwa kuwa waaminifu na kufanya vitu vya viwango. Kwa hiyo tuko hapa kuisaidia Burundi kwenda kimataifa. Kwa hiyo tunawaombeni sana, unganeni na sisi, tushikamane, muone kila ambacho Mungu amekileta kuhakikisha Burundi na Tanzania wanawaonesha mataifa ya nje kwamba hatuko watu wa mchezo. Tuko hapa kwa ajili ya kuifanya kazi ya ukweli na uhakika, na watu waone kwamba tunajielewa, tunajitambua. Na wahakikisheni Edge Fest Music Festival imekuja Afrika kwa ajili ya mapinduzi kwenye muziki wa Injili, na kwa ajili ya kuwaonesha kwamba amani ipo kupitia Yesu Kristo. Mungu awabariki sana.
Salut à tout le monde. I'm confident that I speak French or English. Alors, je vous salue, moi je reprends le graphiste en Burundi, je viens de la République démocratique du Congo, je suis un artiste gospel là-bas. Alors je suis très content d'être ici au Burundi, c'est ma toute première fois et je ne suis pas déçu, je suis très content et merci à la banque, merci à Fred, merci à Edgefest pour cette très très grande opportunité qui nous est donnée à nous artistes quand même pour être récompensés. Alors c'est une très très bonne initiative, je souhaite seulement que ce genre d'initiative continue et que les banques et encore plus d'autres choses soient là pour soutenir. Alors merci à vous tous. Bonjour, je suis Léna Ho, je suis gabonaise et je vis en France. Je voudrais remercier l'organisation de Edgefest pour l'accueil. Merci aussi au peuple burundais. C'est la première fois que je viens dans votre pays que je trouve magnifique. C'est aussi une grâce pour nous de pouvoir participer à un tel événement parce que de là où je viens en France, la culture est complètement arrêtée, il n'y a pas de concert. Donc vraiment, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que j'ai de partager ce que je connais. Naitwa Muna, nimetokea Tanzania, ninawakilisha The Patriot Foundation. Nimekuja hapa Burundi kwa ajili ya kusaidia watoto na kuangalia watoto wenye hali tofauti nikishirikiana na Age Festival. Kwa safari zikianza za kwenda kuangalia watoto, nadhani tutakuwa pamoja na Age Festival. Nashukuru, asanteni sana Burundi. Praise God. My name is Davidson from Uganda. Imana ishimwe. Imana ihimbaze. Inkunda Kirundi cyane kandi Ikinyarwanda. Mama wanjye ni Umunyarwanda. Ariko njyewe navukiye mu Bugande kandi niyo bamwe. That's where I was born. And it's a blessing to be here, being part of the Age Fest. It is a blessing. First and foremost, me representing my country, Uganda, be part of this big festival in Africa. I came here to love God by loving people and serve God by serving people, because that's what I do. I've been in the music ministry for quite a long time. I started ministry when I was 13 years old. So I love God so much. Thank you so much, Edgefest. Burundi, mwibare cyane kunyakira. Imana ibahe imigisha. Thank you. Ok, bonjour à tous. Je suis le pasteur chantre d'Alicet du Gabon et je suis heureux d'être avec vous. C'est ma première fois au Burundi, j'ai été bien accueilli. Je crois que Dieu a prévu des grandes choses pendant ces moments et que quelqu'un sera béni. Je bénis toute l'équipe de Edgefest qui s'est mis au travail pour nous recevoir. Je bénis les partenaires officiels et soyez simplement nombreux. Dieu sera au rendez-vous et Dieu nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Barakoze cyane abagenzi bacu ijoro n'umurango ntahura abakomakoma igihugu cyacu ni nyabagendwa. Twaba barikiye nuko batoguma hano Bujumbura akanya kabakundiye boja hagati mu gihugu kugira ngo babone ubwo bwiza nibasubira inyuma bazogenda baburamba. Ivyo twumvikanye muri uko gukorana hariho cyane yuko Edgefest yogira visibility ya banke, amaproduit ya banke, cyane produit shasha twitwa phone cash. Iyo phone cash cyane ni produit ishoboza abanywanyi bacu yuko
bagira ama operation ya transfer y'amajana byo kumvikanira amahera, bakariha amafagitire, bakariha amayinite ya regidezo, bakagura n'amayinite amwe ya recharge. Ifone kashi ngene ikora isaba yuko ugira uburi mu muhora ubucankuri, bigusaba yuko gusa ufise nimero imwe, hanyuma tugakorana n'amakompanyi ya telefoni yose. Ni ukuvuga uri muri Leo, uri muri Lumitel, uri muri Smart cyangwa uri muri Onamob, ufise phone cash, murakorana, igisaba yuko uba ufise ayo manimero yose. Niyo phone cash rero kuri ico giteramo izodufasha kugura amatike, tukararikira abarundi bose cyane cyane abanyabujumbura yuko bo kwitaba igiteramo kizoba kiryoshe. Kizobera hafi ni ngaha hirya gatoyi ku cicaro gikuru ca Eglise Le Rocher. Murakoze. Alors, démontre effectivement que vous êtes le sponsor officiel. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, c'est officiel, applaudissons très très fort. Voilà le soutien qu'apporte notre banque, la BBCI. Une belle banque, une banque qui a beaucoup. Ça sera une journée inoubliable, un soutien moral, matériel ou financier qui est là. Nous allons encore une fois applaudir très très fort la BBCI qui a bien voulu nous donner ce chèque. Encore une fois, merci à nos hôtes, invités artistes. On va prendre des photos de souvenirs parce que ça c'est un début. La deuxième édition, c'est officiel. Alors, il y a une question qui vient d'être posée aux journalistes qui participera à la prochaine édition qui se passera. Ikibazo cya mbere nari mfise nahise ikibazo kimwe, twaratanze publicité nyinshi cyane kuri ibi birori bya Age, twagize turonka ama feedback menshi ava ku banywanyi bacu batubaza tube abo baririmbyi muri ko muravuga bazoza. Kuri twebwe twabiboneye ni byiza, ariko turakeneye ko ikibazo nari mfise mbere Age yoba yarateguye mu munsi uyu umwe usigaye gusa, hasigaye umunsi umwe kugira ngo ibyo birori bishobore gutangura. Mbere Age yoba yarateguye ukuntu abo baririmbyi bavuye hanze bashobora guca ku mamedia atandukanye kugira ngo bikunde abo baririmbyi abantu bari hagati mu gihugu bumve yuko rerema abo baririmbyi boba barashitse ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Icyo kibazo nari mfise. Claude Kwizera kuri Radio Voice twari Nation. Tubanza kubashimira cyane ubwo irasanzwe mwateguye Age ishikira cyane cyane indirimbo nk'imbazamana gospel music. Ku bijyanye n'ihiganwa cyangwa se n'ibirori bitekanijwe, turakunze kubona hajemo ikintu cy'ihiganwa ku birori bigenda biba cyangwa se kuri kahise bigira iyindi image. Age mutekanye iki tubise ko hariho deuxième édition kandi byiza ikazobera mu Uganda. Abantu bagiye gusigarana ishusho yahe kuri edition ya mbere. Ikibazo gikurikira, tumaze iminsi turonka abaririmbyi bakwitura batubwira ko bari mu higanwa rya Age, ariko barondera bendi kugira ngo bazoshobore gupresenta muri Age. Ariko turabye tugasanga mu bo tuzi cyangwa se abaronse amanimero baririmbyi ntibarimwo. Bigenda gute? Mwoduha umuco bw'icyo kintu ko baririmbyi bariko baraza iki gihe, birashobora ko mwakira abandi baririmbyi muri Age. Murakoze cyane. Ikibazo cya nyuma. Nyamakuru iwacu fise akabazo kamwe kirekeye kubabiteguye. Twarabonye mu ntango kuva kuri conference de presse ya mbere mutwereka ubushimwe navuga ama award muzoha abariko barahiganwa abazoba bagize iyo ntuze, ariko
twumvise ibiganiro bica ku maradiyo hirya no hino urumva yuko hariho n'abaririmbyi bazoririmba biteze ubundi bushimwe. Rero mwotubwira inyuma ya bijya mwatweretse by'ubushimwe nk'ibikombe nta mafaranga yoyo kumengo bisa nuko ari byo biteze mwarategekanije kuzokongera ko kuri ubwo bushimwe. Murakoze. Ikibazo cya mbere babajije bijanye no kumenyekanisha ko aba barinzi bari ngaha, icyo nashaka kumenyesha ni uko hariho amaradiyo yamaze kwitanga ariko umufashe mu mugongo benshi. mu mwanya uri imbere turatangura ku kiganiro muri Buja FM aho abaririnzi abashyitsi bacu baza ko ariyo bari igihe cy'isaha 8 saa 10 n'igihe cy'isaha 12. hari na radio duse ikiganiro n'umunsi kugira ngo tumenyekanishe yuko by'ukuri abo baririnzi ko bari ngaha. Donc saba n'abandi bamenyesha amakuru bafise ibiganiro yaba uyu munsi n'ejo bashobore kubitubwira kugira ngo aho hose dushobore kuhaca. hanyuma ku kintu bijanye wobaje ati EdFest yatekanije iki niyo shusho izosigara muri kino gihugu. EdFest nk'uko twabivuze mu makonferensi ya mbere n'iya kabiri nuko tuje gufasha abarinzi barimba gospel hano mu gihugu cyacu c'Uburundi, ukubashigikira no kubatera intege kugira ngo tumenyekanishe kure ibikorwa byabo bafise. Donc haridoga yuko ibikorwa byabo ntibimenyekana nk'iki, ko twabyoga ngo tubafate ukuboko tubafashe, kuko umuntu ari umwe ashoboye kwishoboza kuko aronse uyundi ashobora kugira ikindi ashobora kumufasha, ashobora gutera imbere cyane rwose. Ishusho izosigara nuko abantu bose twifuza yuko twe tuzana ishusho itandukanye niyo abandi bantu bagiye barategura amahiganwa yandi shaka kuyavuga, ariko twifuza yuko tuzana ikindi kintu gishasha gitandukanye n'ivyo abandi bahora babona. hanyuma umumenyeshamakuru wo muri iwacu yabajije mbega ko mwatubwiye yuko hari ubushimwe buzotanga uretse idetwofe hari ikindi. icyo nashaka kwishura nuko nk'uko twabivuze muri konferensi yacu iheruka ya kabiri nuko award izojana na envelope. icyo twaracemeye mugabo singiye kuvuga amafaranga azoherekeza iyo envelope, mugabo iyo bahasha yadekanijwe itariki 24 muzobimenya iyo bahasha uko izobingana. Murakoze. Il y a ceux qui demandent qui pouvaient faire la version française de vos réponses. Kuza karibu sana Burundi. Burundi ni nchi nzuri ya amani na upendo, asali na maziwa. Yes, nuko nitwa Micro, abasanzwe nkora kuri Buja FM mu kiganiro yitwa Connection. Nta bibazo byinshi mfise, ahubwo ni intererano kumbure nashaka guterera ku bateguye ihiganwa Edge. Iyi ni opportunité iza rimwe mu buzima ku baririmbyi. Mwagize neza kuzana abaririmbyi bo hanze, ushima banakomeye uravye ba Serge n'abandi ba Christian n'abantu bakomeye cyane kandi baba bariko barakora neza muri kano karere ka East Africa. Kubahuza n'abaririmbyi bakomeye bo mu Burundi, kuko nabonye abantu nka ba Eden Banga, ba Samuel n'abandi, nabonye n'abaririmbyi bakomeye. Haba hakenewe ikintu cyo kubahuza uko ari yaba Barundi ndetse n'abavuye muri ibyo bihugu, kugira ngo n'izo kolabo zishobore kuboneka, mukabicarikana nabo kugira ngo bashobore kuyaga. Ushobora gusanga hari umwe muri bajya Barundi yifuza gukora kolabo n'uyu muririmbyi yavuye muri mu Buganda, muri Gabo cyangwa ahandi, ariko ugasanga biragoranye bivanye n'uko iyo opportunité ntibigeze bayironka yo kwicarana nayo, bo iyo opportunité yo kubona ingene baririmba ntibigeze bayironka. Rero icyo nosaba nuko ni nk'intererano mwogerageza mukabahuza bagashobora kwipresentana hamwe kugira ngo izo kolabo zishobore kuboneka, apana yuko abarundi bicara hariya abaje bava mu mahanga bicara hariya. Mubahuze bose kugira ngo ejo canke ejo twumve Eden Banga yakoranye na Christian, Eden Banga yakoranye na Serge, canke bakoranye n'abandi baririmbyi. Murakoze. iradiyo ni radiyo CCB FM Plus. Ikintu cya mbere mba kuvuga mbanze sabe wate kuvuga ijambo bwa mbere fete, hari ijambo yavuze avuga ngo twaje kwerekana ko abana ba Magufuli dushoboye.
tukibaza mbega abana ba Ivazi ndayishimiye nabo bashoboye arashoboye byinshi icyo nicyo kintu cyo kubaza kubera ko umwe twasubiza ubwo ntacyo turi amashimishe kandi ikibazo cyo gikurikira ni iki kucerekeye igitaramo kizota 2025 dore ko nawe kizoba kizoranga imengo isaha z'ijoro aca nibaza ku bantu bazoba baje ikintu cyo gutaha kimeze gute abamenyesha makuru bazoba baje bizoba bimeze gute ukuntu bazokwiga place bagashika mu rugo cyangwa muhira cyo cyose ni ikibazo dufise ngo badoye ku muco icyo kintu mbere yabajije ku bijyanye uwabajije ikibazo cya mbere yabajije ukuntu bijyanye n'umutekano ibintu byifashe twabiteguye uravye yuko hariho abateguye igiteramo yatanze ca Diamond akaba ari abakoze n'abagize ku bijyanye n'umutekano twariteguye bihagije twizeye yuko iki giteramo kizoba ata kintu na kimwe kizohungabana kandi ko umutekano uzogenda neza kuko tuzokana n'abajejwe umutekano basanzwe aribo bakadufasha kuri ibyo byose ku kijyanye kukibazo amikoro yaje kubaza kujyanye n'ibintu cyo guhuza abashyitsi bacu n'abarinzi bo ngaha umunsi w'ejo ndetse n'umunsi kugobaza ko bari hamwe aho bazokaga amarepetition ukuvuga ngo ni akaryo keza ko kuronka nk'umurinzi ashobora kwidagaza ahari akivuga twese ko nta bariyeri ihari ko twabuza kuko baje kugira bahure amanimura mutima wa igihugu twifuza yuko ibikorwa byabo bimenyekana nk'uko bivuze Edeni wamenyanye na dufate na Leviso cyangwa undi wese bashobora gukorabo ku kibazo kindi yarabajije umujurnaliste twumvise uwavuze yuko abana ba Magufuli bashoboye ndashaka ndagiye uwakivuze igiheko umuco murakoze. Haya, aliuliza swali kwa kusema kwamba nimezungumza kuhusu watoto wa John Pombe Magufuli wanaweza. Nadhani mnakumbuka hata siku Mheshimiwa Rais wa Burundi, Mheshimiwa baba yetu Evariste Ndayishimiye alikuwa Tanzania, alisema yeye pia ni mtoto wa pale. Kwa hiyo hakuna tofauti kati ya Warundi na Watanzania. Nikiongea kwa ujumla ni kwamba sisi hata Tanzania inaonekana kwamba ni wazee au wazazi au walezi wa Burundi kwa sasa, kisiasa, sanaa na kivyovyote vile. Kwa hiyo unapozungumzia Burundi, Tanzania lazima izungumzwe. Unapozungumzia Tanzania, Burundi lazima uizungumzie. Kwa hiyo nikimzungumzia John Pombe Magufuli nikiwa Burundi, inamaanisha sisi ni wamoja, twese hamwe turashoboye. Sisi ni wamoja na sisi ni kitu kimoja. Kwa hiyo unapomzungumzia rais wa Burundi ukiwa Tanzania, inamaanisha unaizungumzia familia moja. Mimi niko hapa nafanya kazi hapa Burundi kama Mrundi, na Warundi ambao wako Tanzania ni wengi sana, rafiki zangu wako pale wanaishi maisha yao kama wa Tanzania. Kwa hiyo nakuzungumzia kiongozi mmoja kwenye ukanda huu, na nazungumzia familia zote mbili. Sijazungumzia mtu wa nchi nyingine yoyote. Nimemzungumzia rais ambaye pia ni mlezi wa siasa katika ukanda wetu. Pia nampenda sana baba wa nchi hii ambaye pia ni baba yangu, pia najua ni mtu mkubwa na ni mtu ambaye amejinadi peke yake kwamba ni mtoto pia wa Tanzania. Kwa hiyo Mungu awabariki. Sisi ni wamoja, sisi ni familia moja. Kama Watanzania wanaweza, Warundi pia wanaweza. Mungu awabariki sana. abazoba baje mu giteramo bazotaha y'abamenyesha amakuru canke abaririmbyi biri mu nteguro ko turiga ko bizohera biteze. Turiko turavugana n'abafise amabisi kugira ngo uburyo bwo gutaha bushobore kuborohera. Biracari ko turavyiga twaba abashobora kudufasha
birahari donc nimubura utazoza imana irahitagira canke turare ego hari andi makesha tuba turiko turafishe siwe